Bajarda. Mana mana bajar dulu. Oh, gari famous jaga kan? Dikumtok situ, maaf. Ini biji jatuh bodol ke bawah saya. Ini salah dengan saya. Rong mana? Rong mana sudah yang rong. Hanya yang saya datang kuno anak nama kerja saya aja. Bos kenapa kabar meeting atau lainnya nih? Ambulance non sengar gelak, ambulance lain sedang naik, hingga tai post gari, fire service, hingga tai kali gari ni, hingga jekuno emergency hospital jokon duty rok tongo, aboti rok no lain sedang naik sen. Orang অনেক বড় tongo tangmo prop by tangan ayo, zaman emergency rok ne tangpayo, or ki poma hai taking decision rok ne tom. Abot naijang naik sen, toliwoi, boni ki porman potter da tong kere. Malkuno thalik bulai rok khaitan tho iya bakal lebar rok nai hatana bo jagani abo nai ne koi jogajog ni bisingo na tabuk to asogoi bebak jagan mano khobor ni bising ti bono laire jangnai eke obono ang koinani mujungo sini takokti bukhong rok no tiprahani jotto boro rok no sing o samungo sing jotto no subana nango omo kono political faidani bagaiya ora jara dofani samung tangnai silai tiyei boroni khok কষ্ট টঙ্গ বিমান টঙ্গ তিনি আসাস খালায়ে আশা খাই ফেমেনি আসাস রুই তুই ফেমেনি নরং ফেসিলিটি রেনাই হিনে তাবুক সাক জরা এনএলএফটিং থুং এটিটিএবিং থুং সুংজে বিসিও টংফুর মাই খপচানি বিয়াল কই রি কাংসানি অভাব করিকে টঙ্গই ফেমেনি তাবুক অ জায়গা মাই খপচা জানাসি বহুত কষ্ট টঙ্গ একসেপ্ট খাইজে গিয়া কোন ফেসিলিটি মানিয়া মানলি বাতা মানিয়া অম হাই বরক গবাং মান কলাই টংখা Eka abone bagino tai except bule bo NLFT khaya ATTF khaya bule hunjago tai case bule bini ATTF ni case ba NLFT ni case ngui tongkha ठीक है tei kaisa tini NLFT ATTF pura se phai peibe kha abone bisingo se jelo tabuk jel khanao NLFT no subanai ba ATTF dem subanai jel khanao khatui tabuk jabot jibon jel lok ponjos tongo tini কয়েদি হিসাবে খাটি তংনাই দङ একা আবরং ফিয়ক নানিব কোনো লামা করে হাই এঙ্গই দङ একা আবনে বাগেনো তিনি ওয়ান চক লাইকে তিনটা গুরু শুধু তিনটা গুরু বিয়া সারা ত্রিপুরানি যত মাসা মাংনিকে ফাইनै রক গবাংমা দङ কেস ফায়া ও কেস ফায়া রকবো ও জায়গাও পার্টিসিপেট খাইবাই জানি উঠু आं अबनो कयनानि मुसुङो मिडियानि बिसिंतै हेके जत माइया गबांमनो तंग खबर रक तिनि सुं थुंजागै दङ abo sabo thengka tabuno saimanai asu khangke tini ke abo state government da thengka ba central government da thengka ba oron SB branch da khaija sabo khaike sinai sing abo tabo jotono thancha ba jotono baksa joto silai tingai amo haike sing tini ni bisingo sing abo
12 तारिखनि जे 72 घन्टानि जे लामा कासुनानि साख्लायजांमोनि अब शुद्ध 72 घन्टा बायसिमि तंग्लाक सिनोबो जततक बास्तबय नोंनि आसा कइसेत क्राक खन थंलायजाकमो एरम माबा हाया नांनिया थनमुंयामो एकदम काम खाराके थनजाक जतन अब अ जागाव करं अ करं जतन आरो पायै शान्ति सम्पत्ति मोथाङै तन्नानि बागै सोनाफुरो जेते पुलिस प्रशासन हंथों बा सिनि सरकार खाय तंनाय मन्त्री मुख्यमंत्री हंथों बा विभिन्न पत तंनाय बर वानसुंनानै हंथों सिनि बागैबो सिनो दाति दाति आबनो समस्यानो समाधान खालायनानै हंथों हाके याकार जाना हामबाय जतन थाङै नायखा सुबुल चिं जे अरवनो जों चुएस खायका सुबुल चिं जात पारा गानार ओ जागानो चुएस खाय फैका आरो नै फाइकेंखाय जों रेलवेआव नायखा बिरगदास पाराव ओ जागावनो जों ब्लक खायजांनाय तारपरे तृतीय अंगाखा ओ जागाव हाथाय कटर ब्रिज गानाव जों रुट ब्लक खायजांनाय ओ जागावनो ओ थायोनता ताम दिमानो पे नङाबो रुट ब्लक खाय चिनि डिमान्ड नायदि चिनि डिमान्ड गोबां दङ तफानो जों जे दाबो ओंखाय जेटा प्रथम चिनि प्रयोजन जों बाजि थानानि बा दफा बाजि थानानि दफानो जे रिनानि नै जे मानथाय चिनि मानथाय जे सेंट्रेल गभर्नमेंट बाय जे एग्रीमेंट खायै चिनि जे मानथाय न बर' रिनानि कक दीर्घ तिनि 2 बছर कासा कासिं थांगा अबनि परे न तिनि जोंनो कोनो मान मुंकरै रिमुंकरै तारपरे जोंनो एक्सेप्ट बो खायजियाको जे कयेकजन আছে चिनि एक्सेप्ट बुंखो तारपरे चिनि जे 250 करोड़ ओ 250 करोड़ न जोंनो रिना हिन सामां न तिनि असुक 2 बছর कासा कासिं थांगा ताबो जों नायाखो आबनो लुकुरं नासिंजाक कारण आबो लुकुरंनिया जों कक रिजाक दङ जों जे सिलाइति चबा खायफायमानि बिसिंतै तिनि ओ जे 250 करोड़ न जों एलाकार न डेभलपमेंट खायनानि हिनै जों कक रिजाक एवं सरकार बो जोंनो अब हाकिना आसा सिवै जोंनो बरक निजिसे अब हाके रिमानि न जों आबनो लुकुरं साजाकबा लुकुरं बताबो अबनि बागै जतन अपेक्षा खाय तंजाक इको बायताक पुस्कानि जे 12 तारिख न लाहा कासने नाले दाम फुङो जों 12 तारिखआव एकदम फुङाइसे चिरिनसिमि 6 तानिसिमि चिन सुरुं थानाय अब के 12 घंटा ना 72 घंटा जुदि कोनो किछु चिनि इनफरमेशन सपाय एका हयतो चिनि अब लागाथ थांनानै सम्भावना दं वैसे तिनि इनर जे फील्ड जे विजिट खालामनाय और सब इरो दङ बर तो जों तीनटा ग्रुप तिन जों और फील्ड विजिट खायो दिनै एनएलएफटी उरी ग्रुप एनएलएफटी पीडी ग्रुप एवं जों एटीटीएफ और तीनटा दल मिलिवैना जों दिनै अब विजिट खालायो पुस्कानि जे मुभमेन्टआव सक्सेसफुल दं अब तो ताबो जों तो अब सक्सेस बाइक एंगनानि जोंनो बुटिके गभर्नमेंट प्रतिश्रुति जेटा रिमानि जुदि रियांखाय तो जों अब बोसोराव सक्सेस खायना दिगिना जों मा थांनाय जोंनो सक्सेस खाय रिगाय जों अबनो उइद्र से खाय आइसे
Kalau hati, rokok kena harus kurang hati. Mo thangai naikha subul ching je orono chung choice khaika subul ching jat para gana ro o jagano choice khai phika aro nei phaikeng kai chung railway o naikha brigodas parao o jagao no chung block khaijangnai tarpore titiyo angka ka o jagao hatai kotoro bridge ganao chung road block khaijangnai o jagao no o thayo no ta tam diman no pino ne abo rut khai chini demand to naidi chini demand to kobang no tongo tofano chungje tabuk kai jeta porthomo chini porijon chung bachi thanani ba dofa bachi thanani dofano je rinani hinei je manthai chini manthai je central government ba je agreement khayei chini je manthai no boro rinani kok dirgo tini 2 বছর কাছাকাছি থাকা অবনি পরে ন তিনি जोंनो কোনো মান মুং করে রিমুং করে তারপরে जोंनो একসেপ্ট খাইজিয়াকো যে কয়েকজন আছে চিনি একসেপ্ট মুংখো তারপরে চিনি যে 250 করোল ও 250 করোল जोंनो রিনা হিন সামাং ন তিনি অসুক 2 বছর কাছাকাছি থাকা তাবো जों মায়াকো আবনো লুকুরং নাসিংজাক কারণ আবো লুকুরংনিয়া जों कक रिजाक दङ जों जे सिलाइटि जबा खाइफाइमानि बिसिंतै तिनि अ जे 250 करोड़ न जों एलाकार न डेभलपमेन्ट खाइनानि हिनै जों कक रिजाक एवं सरकारबो जोंनो अबहायकिना आसा सिवै जोंनो बरक निजिसे अबहायके रिमानि न जों आबनो लुकुरंनो साजाकबा लुकुरबो ताबो अबनि बागै जतन अपेक्षा खाइ तंजाक इको बायताको उसका निजे पार्टरी न लाहका समय वाले दाम फुङो जों 12 तारिखआव एकदम फुङाइसे चिरिनसिमि 6टानि सिमि जों सुरुं थानाय अब की 12 घंटा ना 72 घंटाও যদি কোনো কিছু চিনি ইনফরমেশন ছপাই একা হয়তো চিনি আবার লাগাতো ফাংনানে সম্ভাবনা দङ वैसे तिनी न जे फील्ड जे विजिट खालामनो आरो सब इरो दङ बरो तो जों तीनटा ग्रुप तिन जों अर फील्ड विजिट खायो दिनै एनएलएफटी उरी ग्रुप एनएलएफटी पीडी ग्रुप एवं जों एटीटीएफ और तीनटा दल मिलिवैना जों दिनै अब विजिट खालायो उसका निजे अब मुभमेन्ट सक्सेसफुल रबे हमने कोमा अब तो ताबो जों तो अब सक्सेस बाइके एंगनानि जोंनो बुटिके गभर्नमेन्ट पॉलिसी जेटा रिमानि जुदि रियांगाय तो जों तो अब बोसोरांबा सक्सेस खायना दिगिना जों मा थांनाय जोंनो सक्सेस खायरिगा जों अबनो उइद्र सिखाय आइसे मेमारो मीडिया पर्सन न तिनि सिंगर विजिट खायमान कारण कामहाय सिनि बरक दफनो यक समारना नि सिलाइतिने र बरक दफनो यक समारना नि सिलाइतिने र एनएलएफटी प्लस द एटीटीएफ इंडिया गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खाय चुक्तिनि माध्यमे नखर फेका टिकलाइति फेमान बिसिंग ताबुक साक जरा सु जानो सुनो जे फैसिलिटी रेना नै कि फेमेल ताक जरा फैसिलिटी मांगिया ताबुक एनएलएफटी प्लस द एटीटीएफ इका आबनि कारणे न जों तिनि जतन सहयोगिता खालाय जत्त सारा त्रिपुरा जारा सिलाइतिनाय सिनि बरक दफानि बिसिंग बरक जत्तन थानचा खालायनाय तायैसा इंडिया गवर्नमेंटनि मकल बुसकांग प्लस खुनजुआव खिगलाय रेनानि नायो स्टेट गवर्नमेंट सुनो ताम खालाय दंखा ताबुक साक जरा जों आई कार्ड बो मान्याखो कोनो फैसिलिटी हिमान मान्या प्लस जे फाइने कसाम रक आई कार्ड मासा मांगनि मानका बाक्सा मान्या एक्सेप्ट खाजिया दङ ता केस बो पाइ रजाग्या हय हयरानि कबांमा दिक दियाते एका आबनि कारणे न ताबुक जों अबनो नायो शांति सम्पत्ति जखन मथाङै तन्नानि हिंगनैनाय बरक सुनो तुइ फैमानिबा ताबु जेल खानाबो सब्जेक्ट दङ बाक्सा एनएलएफटी बाय एटीटीएफ पूरा ऑल पाइसि फाइकेंके तांगे बिनि
NLF tini case pa yang naklai plus tai tangai ATTM case pa yang naklai aboni karonnya tini seng lama visit ma pakya jaga ma nai phekya lama ka sunani bagi 12 tarik itu ye eka abo seng sara tripura jara silai ke tongnai rok joto apoto bipod kalai tongnai rok jotono phaibani nungthung sahojogita khai jotono bakcha kalainai sini je jamila dongmana jamila no state government sono mukto khairenani thok eke to santi tai kono koreise sengor kok kabang bisi sanani korei ko thayo nang ta tin jin Omongka Subol Singh jaga wo obo thai